Ya wo mpe ko shonu anu menzon. Mo po prezin jo moto mege e pour l'insecre menzon ashingo lonchu menzon ashingo lonchu antenu anune menzon ashingo lonchu le ping don tu met azi le ko mangazi alitin ipeti iko tsene ya mpe pindon ju jouer menzon ya ngo zemet ajwe menzon zemet et puis vous ijo ke ingoi menzon a ngun gros fazi pa alungu ngo pobi oh mkaze pejo analyse ngon mpe zere khele et pour ponna apala ambinu a Cameroun ane ya wo pa a pour le fort après le fort entre fou à Égypte mettons les vallées du Nil a fou mais pour le fou là pour la fou pour pas un chou nzinga un chou nzinga fartenant te mpe pour et puis mpe pingoy a wala mpe nanji zimo tutongo bon mais bien nda bi nang pour pas et oui fole nyi atire GSI nkere GSI tembu nji GSI mfo nyi metem ton le effort na mi opire GSI pas non forge met ala mi nang pour pas te et pour encore là puis pour non cher le oui a 8 sintrali chineta ala azabi non tra chineta azila et pour mettre pour dire travail un travail pour après net ngo for la pas ndunge ala jo aga menju pour mettre qui là pour mettre ce là ma la piéti sont ma piétan ma la piétan c'est premier le jour bon nyin mpelinga attends mpelen bien tant c'est fort de me ba fort que attends ba me linga fort que attends mi fort to la mi pie pa mbo e pod haju bon mpelen linga attends nza mi linga fort bon e fort tant alunga e popo we ngulugum ngon tsena ngon tsapta pe go mi be shilpu e popo we ngu tsap ntugu ngon tsena ngon magambia pe go mi be ashe leng et popo we ngu ntom zamo magambia ngon senengu ntopta magambia pero mbebe a chefan non pero mbe chefo ko pi et popo we ngu ntopta popo we ngu ntomtugu magambia ngon senengu magamtet pero mbebe a cheti ngon pi don e po chefo ngrisi et popi powe ngu ntopta ngu ntopza mo magamtet ngu tsina ngu ntopta magamtet pero mbe amete ki che bon la gap te popa te powe ngu magamta age pe am pe gon pe nzeza nan pe zemba nan nonji te wop popa et pour mettre magap ne pop ngro pe je pa anan kan azem tembo me ya wo po nkan menzon azem nkan ta et pour le amener c'est pas allez-y pour vous il faut le capter pas mettre bon et pour mettre l'ambingro et pour ngro à l'ambungizi pour bien mettre ndeng ngro kari une po pombi po pilker an mbing po zibli kari po zibli ngup tandeng mettons les kari mbing nzaba kira mettons kira mala po lui me kira bon mais kira même pour l'anguela agoli le nangkhla mbing sili kalo ifon aswanyin yi ashi ngondo pour la peut-être la mi mo fu pour ego tela o sola pour fun sumu kon mezang jam pop pour longo ndondo ala ndom bibela pour kimi dan ko la mi fo to pa ta mungi ago no I ago lo I hita wop la mi mungi fo no la mi mungi fo atin sala ambon ananga le tngon sala ambon deuxième étape mo mettons le tenja mege mung fo wo yi mung fo me go pa a wonya pin set fo me de ki mung fo me set fo pour alors pour jo me pin dan ko pa a tenja a wo ti so yin wore me go no ba te no me tun chin tuo yin nge go za nye jeti nge impeshi ning me ashi melika ntong don keneza mege nkanga pour ngu pour nkanga pour we ngu mugum yang tsena mugum ta mugum tsopta mugum ta ai pokoli impes no posh nge jeti andro nge preshi
bon pop bien chez n'y traite pas et il va jouer ka kun kanyam na mi a va jouer kanyin mo po so mo lu hu mo po so o yep fonyin i va po chat ngep fo i va mi jenyin wa pop ngep fo mo po so e po so mo tme yep fonyin e puis yep fonyin pa ke pa nga kenyin la kenyin ze tel fante la le il faut me le fo me la ala ajo pa ap fo chez la ping ndro ap fo ngom la e fa job fonyin ben ça pour faire job fonyin me lo te mi ngon so fo nge nkan me de ki issue nkan ngi mo pop pita yin de me gom tungang il faut que ping mbe ntete woza me po le lem ndon jarni inge bu sangala nge nkan me de ki issue le me ping shi apa apote mbom la mi me de ki ako nkru mi ngo po ko i mbo ka nyin he nge trete pa a al ap enet ne cycle po amposhi me po le lem me zang bu le lem ndon kinga nkan me de ki ko pi me de ki shi po i mo po go ti shimbe me ping me poti iga pa po a pa pej mo ga wo menzon wo menzon pezo bla me long te le go yi po ro nchu po go mbi la te ko donc menzon wa no go o pi la po pi no mbi po nye shin tak non mbo po lo yi me mpo ngto ma ndi mbeti isi a ngo me kanga tu antira bon ala mi fo po nkan met e gonzin ya timna etime no mo pika singo tshala asingo mrela imbe mo le pik elinke mi mo ndati menzon wo ya awo pejo me no ofo ma pa bezre kele men te ta no nton je parler encore là nton mo parler encore là le peu no le pop le go ano asingo la bon men jemi ju fo et puis tim zum chiten ka men jemi ju fo chiten ta awo ko men jemi fo mari menzon mo kore mega menzon kamedi ki poti ko pibia pozo no kureno pozo tunte no pourquoi azem to me ya mo fa anzen ndiri kele menzon akureno apo ndong fana ndengu le pop bon mana fo shunti ishime ya wo imbe ya wo ndi shemo la injo itson ego mo pembo te mama sang de mo komi mi ngo tlen bie chingwe nga de tangwele min jingwe ngi kba de zikti aga nga amonya zamtem komiti mu ngo emma ngo yo nantin ngo tandola min ko to nkap nda yo lonjo me vet ndi konzo menjenze ngo mbri mla mi poshi chichi ton kam jibu mo me la ala tu ishi mfengtenge len ton kam je mo to la o ka se po ngo to nya no njo pu ka se pa min jipu nse ngega ale bin tutu te me nungu me punchu nzeti po mnya le khengang de pe nungu Père nungu et pour quitter anune menzon pi menzon zongo ko ane ya wo pour elle ko nga awi ngoyi menzon il faut que zango az ngeni ngpa menzon le fon krepunge medeki nganga pe ponte le fote pe ponte pe medeki jile indi kombi pon dans le plan bigam som la me tsong entre la ta la pa me tsong nson de singo igombo onya nbo proposer ngetu mungi anjing ndron zum de etinjing ngom frère pour kango ndrom ke tsunjing a projet de ce projet de qui là mbo pour mettre mais circuler anti normal zon pa a ngam do ko azengo ngo pe po na sino bi papa azon shon ele kele meti ki zo aga antoro pe pi non njo ngo ya akende pour ngo ya authentique te nying met ali tongon kano te pon njo le kele pa mia menzon algo de ali tsun menzon azon do she ana ndi akokole menzon la azon do she njing ndio ben ki mingo ya wo avut senro o yeta kan on est en kan avut senro kemi alu he yogonda ke kozi yogongre me shindi mbunge o ye kime menzon akim pejo mo ne shona la akim asingo jumi o ponti aliya dingoti ya ilanchi ndo la chintu ndo me ko la akim asingo jumi o ponto li mbunyin kemuta no ngoyi ugotia ila chitundo no akime singo jum amet no kepi ngoyi ane pa ngompo ke uwezu mi tikime menzon ya ke funchi ndo nka se pe kunze faze na impepin shimbutesi pe na chon pa pen joseph ke ngoyi tikime menzon ya chindo no wo mo mi pia e mo pose de hele pela ngo chemenzon e popo pinantin la ngang mi sinjo go chemenzon mementin amela mlege momen chemenzon donc Dieu le fait que tu maison pas quoi le tin et voilà tata mingo il pour la chini Dieu le fait pour pas maison aller non gros moi je le fait et non tin pour non ala mlege
pour que torte wap ane chez le way n'y a puis pas de sans quoi apponter sur une sous apponter je ta me vet nji chez apponter je ta sur apponter je ta ku benji londa et tout donc première quoi à nous et si jamais 10 maisons et pas dit pas 10 maisons puis pas un prénom de tel que là a une maison a oui a wo nous gros phase que pour les non bandu tel que là nous tient mon chikim mais chikim pas mon ko bon un bébé melon la pa o kungang akambolo et si ngom long mi sinjo me la comme la mi un pèse sinjo me la njo pa un po sin groupe njo pa po sin bibé la pop te mo mo ngola non njo pa mo pé njo metiki poto po premoni o zingo njo po premoni o to na o le cru pour ngo fa azo menzo embi non gros quoi accord moi c'est concept première chose pefa ishwa pefa nketi ndoshi mpeju mpeku tranjo pa mo repo ngite achel azimpe après net alitin achel azimpe après net akwa litin menzon ale so za ngencheti azamto mpeju menzon no so tanyi mege tanyi so tanyi nyinge menzon aso ngencheti aye cheti pa pa longu pogo chutun ko mi so inja ncheti ipo Impe que me chete son ane l'utilising menzon. Zete rikele bele mingwa ngele ko t'utilising peju. Bele wa lizing menzon eti singozo mele mbiel vumochet inja gang. Ino wa ifo avfo mundi ande pa magaze mfom fo shunwe rikele aleng no mfo ane nkanga ana mbatin kan ta la me kan mi ndangro tinche te we no le iro ngondro tinche aping bing zum zete wonge pe kontu tongo te ngol kwa mbing chishu pe shunga pa pe khabu tinche ujuma polenge precha mlami afu yusin sala prego no atanga atefu met mbing bifte po ndolo kweshe pre mamuk emro mba no shepa po donc uluchu il faut ye pe mamuk ndo ma amro mbele kwet ag un ag ye he pe ndo go mbet tan le mbet e mo po e kunge mina no pa megang me de kwa izengo pe je no mo bokunge pe je te po no she pe te wop to mo ndrumbeng na pop mege izen simbeng pa mbeng pieto la ye pe no mbeng pieto jo donc les zeng menzong met lem die ndanche il faut le die ndanche na yibeng le zeng jangang me na njare zeng im fo na jumi pesinghe im fo na pa pesinghe pop tem lo njewe le zeng met at pa pour le et pour no pe na sia asande khele ke ilizing manzo ngang me fo na fa zi pe ko ti no njewe lizing ndi kimi fo ana kwa chumet i me manzo ili ola pa ma fo shon we pula mbo lizing akokola fo na pa pe ko no ndi ola ti ndo nzon la aze me ndi shon nga menzon pa nga maison mpe zon la azimpe me bi nga maison zo a ndo ndi nga mpe 38 jours pa nkuti a rosimpe non te lizing maison non une noche à maison pas donc maison il faut si jamais temper l'anglais maison mbing ko den ngom fo e che ane pese maison pour ngin ntende ngwende donc pour tingwende ngom chu ngang pour nda anko o tin ngopate no tikpi nde amoko mutan France le migrelo nde amoko ilo chu me andon kaka awe mi ko nchenyi pol chende pogu chungo po ye fonyin pol tinde tet ngang po chende anga chik pa peju po khela ndron kaka ndron ko ndron nga prego tin ko avocat nyinge te prejele te mo azinga ko inzangwe mbo kem position po kem min chim kon mobi
qu'un tu me pongwe qu'un tu cause qu'un tu me somme bon un militaire de wam son ami pèse un gros pongozi mit mun sowe miltin game so me langizi a no njike ata no njike nzimpia wa angoko ngo ata azo me funkanya pa me pap me nzimpia mo captain tsanya mo captain ngwati me don nzimpia te shi mfu nzimpia nko na mbila shi mfu na mbila min ko min so papa ya njote pom no ijuga min so la mbo pomia le ga min zong e chat mi si nge wela ke pino ndi de kele nyatin set maka am okwo zi pe malikni pez mtsafa ngongwe pez tamo la pez sem zete nyazo pa mo afu ndo nkim dem awju mi an bia tui mo pez nzati mo mo zon tsotoi dem olo aleto a chempe mo anam no sui ne yamba je pon won chozem je la azropa a pomia entote Romaric tapon ango antso zizanga entopacho ango gichitemenu antirap amet asa ambo agabango ametap mo Gaston Nanfak angondro dum jonji ngol shoni Olivier Germain ta femowe awo mo we ngol trewe a chempe izomo efemo ane mushi